एक शादीशुदा औरत से इसका शौहर 4 माह तक हमबिस्तरी ना करे तो औरत को हक हासिल है कि वो खुला ले ले। लेकिन कुछ शादीशुदा ख़वातीन इस तरफ नहीं जाती, बल्कि वो अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी किसी और तरीके से पूरी करती हैं। मैं एक बड़े स्टोर पर मुलाजिम था। स्टोर के मालिक चाचा अनवर ने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ था। अगरचे मेरी उम्र ज़्यादा न थी, लेकिन माँ बाप की गुर्बत और हालात की मजबूरी ने कम उम्री में मुझे मेहनत की तरफ धकेल दिया। अभी मेरी उम्र 15 साल होने वाली थी। चाचा अनवर के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी न है। मैं इनके पास काफ़ी अरसा से काम कर रहा हूँ। अपना काम पूरी दयानतदारी और मेहनत से करने की वजह से मुझ पर चाचा की शफ़क़त शामिल थी। चाचा अनवर की फैमिली में उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। इनके घर में अक्सर सौदा सलफ़ देने जाया करता था और इनके घर के लोगों से मेरी काफ़ी जाशनासाई थी। चाचा की उम्र तकरीबन 45 साल के करीब थी, जबकि उनकी बीवी, जिनको मैं चच्ची कहता था, उनकी उम्र 35 साल के करीब थी। कुछ दिनों से मैं सौदा सलफ़ देने रोज़ाना की बुनियाद पर देने जाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मामूलाते ज़िंदगी ने नया रुख इख्तियार किया हुआ। कुछ यूं कि मैं मामूल के मुताबिक चचा के घर सौदा सलफ़ देने गया। दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा किसी ने ना खोला। चाचा के बच्चे स्कूल गए हुए थे। मेरे बार बार दरवाज़ा खटखटाने से दरवाज़ा हल्का सा खुल गया। अंदर झांका तो बहुत खामोशी थी। मैं दरवाजे से अंदर चला गया, क्योंकि कि मेरा घर में आना जाना था। इसलिए मैं बिला झिझक बावर्ची खाने की तरफ चला गया। बावर्ची खाने के साथ ही चाची का बेडरूम था। मुझे चची के बेडरूम से सिसकारियों जैसी आवाज़ें आने लगी। मैं वहीं रुक गया। चची के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला तो देखा चची बगैर कपड़ों के बेड पर लेटी अपनी टांगें फैलाए हुए अपने हाथों से अपनी शर्मगाह को छेड़ रही थी। चाची अपने मामलात में इतनी मस्त थी कि ना तो उसे घर का बड़ा दरवाज़ा और ना ही अपने बेडरूम का दरवाज़ा खुलने का पता चला। चची की हालत किसी नशेई जैसी हो रही थी। मैं बिल्कुल दीवानगी सी हालत और दुनिया माफिया से बेखबर ये सब कुछ देख रहा था। चची क्या कर रही थी मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था। मैं काफ़ी देर से इसी तरह बुत बना खड़ा देखता रहा। पता इस वक्त चला जब मेरे हाथ से सामान का पैकेट ज़मीन पर गिरा और शोर हुआ। मैंने जल्दी से सामान का पैकेट उठाया और सीधा बावर्ची खाने की तरफ भागा। मैं बहुत डर गया था। अचानक लगा कोई मेरे करीब आकर खड़ा हो गया है। मैंने सर उठाकर देखा तो चच्ची बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। जब मैंने उन्हें अपने करीब देखा तो शर्मिंदगी से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इनसे माफ़ी मांगने लगा। जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं घर के अंदर आ गया और घर में कोई नज़र ना आया तो मैं आपके कमरे की तरफ चला गया। मुझे नहीं पता था कि आप बगैर कपड़ों के अंदर होंगी। चच्ची ने एक हनकारा भरा और मेरे कँपकँपाते जिस्म का पूरा जायज़ा लिया। जिस्म का भरपूर जायज़ा लेते हुए कहा, अच्छा गलती से हुआ है। चच्ची ने मेरे आहिस्ता-आहिस्ता अपना जिस्म लगाना शुरू किया। मैं थोड़ा-थोड़ा पीछे हटता रहा और चच्ची थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ती रही। मैं बहुत घबराया हुआ था। चच्ची को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें मेरी कोई मर्ज़ी शामिल न थी। लेकिन चच्ची शायद कोई मंसूबा बना चुकी थी। वो मेरी ऐसी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मैं क्या जवाब देता, मुझे खुद मालूम न था कि मेरी ऐसी हालत क्यों कर हो गई है। आखिर मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए, उनके कदमों में गिर गया। चाची ने मुझे कॉलर से पकड़ा और ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, तुम्हें माफ़ी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। मैंने आंसू भरी आंखों से चच्ची की तरफ देखा और मुँह से कुछ न बोला, जैसे मैं जानना चाह रहा था कि वो क्या शर्त है। चची शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोली, ये शर्त ये है कि जैसे मैं बगैर कपड़ों के हूँ, तुम भी अपने कपड़े निकाल दो। मैं एक झटके से पीछे हटा और फिर एक मिन्नतें करते हुए बोला, नहीं नहीं चची, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने माफ़ी मांगते हुए चची से रहम की अपील की। चची, अनजाने में जो गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। चची मेरी तरफ सिरकते हुए बोली, अगर माफ़ी चाहिए तो जो कहती हूँ वैसा करो, अगर नहीं करोगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरे जिस्म से तो जैसे रूह निकल चुकी थी। डर से पूरा जिस्म लरज़ रहा था। चची बोली, असल में मैं देखना चाहती हूँ कि तुम जवान हो गए हो या नहीं। चची ने कहा, तो जो मैं कहती हूँ, अगर वो तुम नहीं मानोगे तो चलो ठीक है, ना मानो, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं साकत खड़ा रहा। अब मैं इनकार और इकरार की हदूद से आगे निकल आया। चची ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अंदाज़ा कर लिया था कि मेरी बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाती हूँ। ये कहते हुए चची ने मेरे जिस्म पर दोनों हाथों से मसाज शुरू कर दिया। औरत के हाथों में अजीब जादू होता है, ऐसा ही जादू चाची ने मुझ पर कर डाला। हम न जाने कब से 2 से 1 हुए, पता न चला।
فارغ ہو کر ہم اکٹھے نہانے چلے گئے۔ غسل سے فارغ ہوئے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب ڈر لگ رہا تھا کہ چاچا کو کیا کہوں گا۔ میں نے اپنے ڈر کا اظہار چچی سے کیا تو چچی نے کہا کہ انور سے کہنا کہ میں نے دوائی لینے بھیج دیا تھا، چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کھانا بھی تیار نہ کیا۔ چچی جو کہانی گھڑی تھی میں نے ایسے ہی دکان پر جا کر چچا کو سنا دی۔ میں آج ہونے والے اس واقعے پر بہت شرمسار تھا۔ میں خود کو عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ گھر آ کر ساری رات سویا نہیں۔ میں نابالغ تھا، ناسمجھ تھا، لیکن آج کے واقعے کے بعد میں خود کو ایک مرد سمجھ رہا تھا۔ دکان پر جاتا تو چاچا کا چہرہ دیکھ کر شرم محسوس ہوتی کہ میں نے چاچا سے نمک حرامی کی ہے۔ اگلے دن میں پھر سامان دینے چچا کے گھر گیا۔ مجھے چچا کے ساتھ بددیانتی اور بد اعتمادی پریشانی تھی اور اسی وجہ سے میں چچی سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا، جبکہ چچی مجھے بڑے پیار اور حرص کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میں دوپہر کا کھانا لے کر گھر سے نکلنے لگا تو چچی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کہا، کیا بات ہے بیٹا، آج تم بڑے اداس ہو؟ میں نے خاموشی سے کہہ دیا، کوئی بات نہیں۔ چچی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس دن تم نے مجھے بہت راحت دی، آج بھی میری ضرورت کو پورا کرو۔ تم میری ضرورتوں کا خیال رکھو، میں تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھوں گی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری چچی نے میری جیب میں 2000 ڈال دیے اور میں نے خیر معنی خیز نظروں سے چچی کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ چچی نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مزید کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے چچا انور سے بددیانتی پر شرمندہ ہو۔ چچی مجھے اس شرمساری سے نکالنے کی بہت کوشش کی اور مجھے اس بات پر تقریباً قائل کر لیا جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ہماری ضرورت تھی، جس کو تمہارے چچا انور پورا نہیں کرتے، اس لیے ہم نے یہ بددیانتی نہیں کی۔ ہر انسان اپنے دفاع کے لیے مضبوط دلیلیں بنا ہی لیتا ہے، اور اس طرح چچی نے اپنے اس عمل کے لیے کچھ خود ساختہ دلیلیں بنا لی تاکہ وہ اپنی اور میرے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور ہم اپنے اس گھناؤنے کھیل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد 1 ماہ تک یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ چچی کو جب موقع ملتا وہ مجھے گھر بلا لیتی۔ ان کو اس بات کا راز ذرا بھی خوف نہ تھا کہ ان کی بڑی بیٹی لائبہ، جو میری ہم عمر تھی، کہیں اس کو ہمارے اس ناجائز رشتے کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ میں بھی 1 مہینے تک غیر اعتمادی کی فضا میں سانس لیتا رہا کہ آخر یہ کس حرام کام کی طرف چلا گیا ہوں۔ لیکن جب چاچی کا ننگا بدن میرے سامنے آتا تو میں سب کچھ بھول جاتا اور جب اس عمل سے فارغ ہوتا تو پچھتانے لگ جاتا۔ میں اکثر چاچی سے کہتا کہ اس گناہ سے اب ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے، لیکن چاچی میری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتی اور کہتی، خاموش رہو، اگر تم پیچھے ہٹے تمہارے چچا کو بتا دوں گی اور بہت تمہیں کام سے نکلوا دوں گی، تم بھوکے مر جاؤ گے۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ انور سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے اور الگ سے میں تمہیں پیسے دیتی ہوں۔ میں مجبور تھا، بے بس تھا، خاموش رہا اور چچی جیسا کہتی رہی میں کرتا رہا۔ اب ایک ہی دن میں چاچی مجھے 3-4 دفعہ گھر بلانے لگی۔ وہ مجھے استعمال کرتی اور گھر سے نکلتے ہوئے میری جیب میں 500,000 روپے ڈال دیتی۔ دن بدن کمزور ہونے لگا، اداس اور پریشان رہنے لگا، لیکن میں اپنی پریشانی کا ذکر کسی سے نہ کر سکتا تھا۔ حالات چلتے رہے، ایسے ہی 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں اور چچی بستر پر میں لیٹے ہوئے تھے کہ چچی کی بڑی بیٹی لائبہ